U današnjem videu pokazat ću vam koje sam završne detalje uradila u maminom kupatilu kako bih kompletirala njegov konačni izgled. Prvi zadatak bila je obnova vrata. Iako vrata nisu idealna, novi sloj boje može da napravi veliku razliku i potpuno promeni utisak. Sa vrata sam skinula kuke za peškire, šild i rezu, a sa štoka sam uklonila prihvatnik za bravu. Kvaka nikako nije mogla da se skine, tako da sam kvaku i bravu ostavila za kasnije. U svakom slučaju ovo također treba uraditi pre ovih narednih radova koje ću vam pokazati. Vrata sam zatim detaljno oprala deterdžentom, prebrisala kasnije vlažnom krpom i osušila suvom. Nakon čišćenja vrata sam izbrusila šmirglom granulacije 120 i zagitovala sva manja oštećenja i rupice od šrafova. Veće oštećenje na štoku popunila sam Bizon Epoxy Repair smesu. Kada se gito sušio, sve sam ponovo izbrusila, otprašila krpom i vrata premazala jednim slojem osnovne boje za drvo. U ovom koraku suprug je priskočio u pomoć da se odseče kvaka, budući da nije mogla da se rastavi i skine. Nakon toga smo iz vrata izvadili i bravu, pa sam još jednom zagitovala delove kojima je bila potrebna dodatna popravka. Na kraju sam izbrusila osušeni git i vrata i štok premazala sa 2 sloja pokrivne boje za drvo. Odlučila sam da napravim jednostavan i praktičan stalak za kadu. Koristila sam letvice dimenzije 4x2 cm i isekla 6 komada u širini kade. Za spajanje ovih letvica iskoristila sam ostatke letvica dimenzije 2x2 cm. Sve isečene ivice sam izbrusila, a zatim sve letvice premazala lazurnim premazom u boji oraha, ukupno u 2 sloja. Da bih sprečila zadržavanje vode između letvica, između svake dve sam prilikom spajanja privremeno postavljala tanke drvene špatulice koje su mi služile kao distanceri. Spojila sam letvice na jednostavan način, tako što sam stavljala 2 poprečna komada na početak i na kraj letvica i jedan dijagonalno isečeni element radi dodatne stabilnosti. Pripremila sam još par drvenih detalja. Brat je napravio podprozorsku klupicu od oraha, pa sam i nju premazala sa 2 sloja lazurnog premaza u istoj nijansi, kao i jedan ram za sliku. Isekla sam i jedan komad vinir lajsne i ofarbala je belom bojom za drvo. Lajsnu sam zatim zalepila na ormarić ispod lavaboa kako bih sakrila razmak između ormarića i zida i dobila urednu, čistu završnicu. Nakon što se lepak osušio, sitne pukotine sam dodatno ispunila akrilnim silikonom. Spoj između kade i zidnih pločica sam ispunila sanitarnim silikonom. Nakon nanošenja silikon sam isprskala vodom u kojoj je rastvoren deterdžent za sudove, a višak silikona uklonila silikonskim aplikatorom. Na zid između prozora i vrata sam odlučila da postavim ram sa slikom. Iako ovo nije uobičajeno rješenje u kupatilima, mislim da je veoma efektan završni detalj.
Podprozorsku klupicu sam pričvrstila na poziciju ispod prozora koristeći montažni lepak. Na samom kraju ostalo je još da postavim fiksni komarnik koji sam dobila na poklon od firme Velmax komarnici. Za pravilno uzimanje dimenzija potrebno je izmeriti tačan razmak između špaletni budući da se komarnik postavlja direktno u taj otvor. Komarnik je veoma lagan pa sam ga pričvrstila pomoću montažnog lepka. Kao što vidite, savršeno se uklopio između špaletni. Uživajte u kadrovima kupatila pre i posle transformacije. Neka vas ovaj projekat podsjeti da se uz malo strpljenja i uloženog truda ipak može postići velika promjena. Ovo je posljednji video iz serijala o preuređenju maminog kupatila. Ako vam je ovaj serijal bio koristan, zapratite kanal i bit će mi drago da ostavite komentar i podelite svoje utiske.